Neko ovdje vidi korove, a ja ovdje vidim divlje biljke koje su mnogo starije od nas i koje su pune neke vaseljenske mudrosti. Potrebno je samo da im dopustimo da nas uče. Ja ovdje vidim resurse. Ovo su resursi o kojima ne učimo u školama. U školama nas niko ne uči vrednosti jedne divlje mrkve, o tome koliko ona može da nahrani nas i koliko može da nahrani naše biljke. Zato je na nama da učimo iz prirode i da ta znanja prenosimo drugima. Ja sam Trag biljke, ovo je moja priča o resursima. Da bismo došli do ovakvih uspješnih rezultata u znanju i praksi biobaštovana, Trag biljke je početkom 2021. godine pokrenula prvu regionalnu online baštovansku zajednicu Trag biljke. Ja sam Goran Pivašević i koordinator sam prve regionalne online baštovanske zajednice Trag biljke. U nekoliko minuta ću vam predstaviti cilj i rezultate zajednice u 2021. godini. Prva regionalna online baštovanska zajednica Trag biljke formirana je ciljem korišćenja različitih internet platformi za potrebe lakog povezivanja članova cijele regije, Evrope, svijeta, kao i brzog i kvalitetnog prenosa potrebnih informacija. Na ovaj način formirali smo baštovansku zajednicu u kojoj širimo znanje i tehnike u oblasti biouzgoja, nudimo svakodnevnu pomoć u različitim situacijama i problemima sa kojima se biobaštovani susreću, kao i praćenje njihovih rezultata i napredovanja kroz sezonu. Da bismo omogućili ovakvo lako uvezivanje, realizovali smo ih kroz nekoliko različitih načina komunikacije. YouTube kanal Trag biljke, mjesto na kojem svi zainteresovani baštovani mogu svakodnevno pratiti različite vrste videomaterijala Trag biljke iz oblasti biouzgoja u skladu sa prirodom. Od januara 2021. godine objavili smo preko 80 videomaterijala koji su sa današnjim danom privukli 2300 članova ove online platforme. Zoom predavanja Trag biljke omogućava direktnu komunikaciju baštovana sa mentoricom Trag biljke Biljanom Banović, gdje se u vidu grupnih ili privatnih predavanja mogu doći do svih odgovora u vezi baštovanstva prema principima biouzgoja. Predavanja su počela 11. februara i do sada smo na 19 različitih predavanja obradili 19 tema iz oblasti biouzgoja za 20 ovogodišnjih članova prve regionalne online baštovanske zajednice Trag biljke, a isto tako i za zainteresovane baštovane koji su se u međuvremenu također pridružili. Izrada projekta biobašte Trag biljke je još jedan način pomoći svim baštovanima koji žele formirati vlastitu baštu prema principima biouzgoja. Cijeli proces preuzimanja potrebnih podataka u vezi vaše bašte i vaših želja, preko slanja gotovog projekta i same prezentacije projekta i dalje konsultacije vršimo putem online platformi. Od januara pa sve do avgusta 2021. izradili smo 25 projekata biobašte. Viber zajednica Trag biljke na kojoj okupljamo sve zainteresovane članove naše zajednice, kao i Facebook stranica Trag biljke koja od 2016. godine okuplja više od 15.000 članova. Zovem se Čedvik Cvetković, živim u Ostružnici, 20 km od Beograda. Rođen sam u Babušnici kod Suve planine. Ovde sam 3. godinu, preselio sam se iz grada Beograda na obod grada Beograda u Ostružnici, na dedovinu. I tu sam, na toj dedovini, nešto malo ispod nivoa Panonskog mora, došao na plac koji je bio zapušten jedno 40 godine, urastao je puno bagrema, korenja. Do sada sam ih iščupao jedno 50-ak i ostalo još jedno 20, ostavit ću ih jedno 10-ak i eto tako. Moje ime je Dunja Šumonja, živim u selu Ojkovica na 1100 metara nadmorske visine iznad Zlatarskog jezera. Ovdje sam se doselila pre 2 godine, došla sam iz grada i manje više o prirodi, biljkama, baštovanstvu i biouzgoju ništa nisam znala. Tako da sam i mislila da je kopriva jedna korovska biljka koja nema lekovita svojstva, međutim pogrešila sam. Dobar dan, ja sam Goranka Vrpoljac, živim u Velikoj Gorici i tamo imam mali vrt.
ovdje uz rijeku Unu imam jedan veći vrt. Brzo, brže, jako, jači, u svoj pokori, budi ambiciozan, uspješan, opustoši, gazi, grabi, stani. Pogledaj, počuj, smiri se, utopi se, prihvati. Ja sam Maja, ćao. Ovo je moja omiljena šuma. I sa ponosom mogu da kažem da u zadnjih već 2 godine dosta hrane u mojoj kući dolazi zapravo iz ove šume. To je moja hranilica i ovo je zapravo moja druga kuća. Pozdrav, ja sam Ilijana Bojičić, javljam se iz Srbije, trenutno živim u srpskom Miletiću. Nakon višegodišnjeg života u gradu, okovanog u beton, vratila sam se u mesto gdje sam odrasla, tragajući za mirnim životom i više kontakta sa prirodom. Ovdje započinjem svoju prvu bio baštu i uzgoj vlastite hrane na što prirodniji način. A baštanska zajednica Trag biljke, koju predvodi Biljana, dodatno me motivisala da probudim u sebi ono nekadašnje dete i da se opet zaigram sa zemljom, na istom ovom tlu gdje su i moji roditelji uzgajali hranu. Čast mi je kao početnik edukovati se kod ljudi koji su svoj život posvetili biouzgoju, ali ovo nije samo učenje o uzgoju hrane bez tretiranja hemijom, već spajanje estetski lepog i korisnog. Učenje da se saživimo sa svakom posađenom biljkom, koju ćemo pre svega hraniti ljubavlju. Podsticanje saosećajnosti prema svakom živom biću, međusobna podrška baštovana, učenje o strpljenju, o savršenstvu prirode. Od mikrobiologije tla pa do procesa buđenja semena i sasavanja u biljku koja hrani i ostavlja potomstvo. Učenje o skladu života. Hvala od srca. Kopriva je jedna super moćna biljka koja je bogata raznim mineralima, kalcijumom, gvožđem, fosforom, kao i vitaminima C i A. Koren je bogat jako gvožđem i koristi se za protiv opadanja kose, kao i za jačanje krvne slike. Još stari Grci su znali da kopriva je dobra protiv reume, tako da i moj komšija, on je stariji čovek, koristi u te svrhe, redovno uzme struk koprive i žari se na bolno mesto i to mu pomaže. Izabrala sam za ovo predstavljanje jednu biljku koja raste ovdje na mome zemljištu i koja ima jednu tužnu priču sa sretnim završetkom. Ovo je bazga. Sastoji se od puno malih cvjetića koji evo upravo sada cvatu. Neki su još, rekli bismo, u povojima, a neki su ocvali. Iako na prvi pogled jedna krhka dama, mišjakinja je jedna veoma snažna ratnica koja prekriva tlo poput nježnog tepiha. Tlo po kojem raste mišjakinja nam služi, miriše specifično na šumu. Svojim šumskim mirisom nam zapravo govori da je, ako počne da raste na našem tlu, da smo mi na dobrom putu i da gradimo taj humusni sloj, šumski sloj zemljišta koji može da bude kuća mnoštvu organizama i tako i stvara hranu svima nama.
Ja sam Ketrin, rođena sam Novosađanka, ali evo već preko 30 godina živim u Švajcarskoj. Imam neveliku baštu, na jednom mestu nekih 10 kvadrata, na drugom nekih 5-6 i naravno još dosta saksija tu po terasi. Sve je maksimalno iskorišćeno. Ove godine mnogo iskorišćenije nego ikada do sada, pošto da kažem do sada je nekako baštovanstvo bilo moj neobavezni hobi, pa nekad manje, nekad više. Ove godine od februara, od kad sam postala član baštenske zajednice, toliko je elana u našoj grupi. To su fantastični ljudi. Došli su sa različitim iskustvima i o bašti i o životu. To je jedna simbioza, jedna vrlo plodonosna razmena u kojoj jedni druge bodrimo, podižemo, inspirišemo i naravno najviše naša biljka Biljana Banović koja nadopunjuje naše znanje. Ja sam na primjer godinama praktikovala baštu bez prekopavanja, nisam nikada prskala neke pesticide, ali sam evo na primjer naučila kako da pravim biljna đubriva, da koristim određene biljke koje kad se fermentiraju daju određene minerale i onda koji se minerali kojim biljkama posle apliciraju za dobar i brži rast i razvoj. Tako da, evo, bavim se alhemijom, veštičarim i posmatram kako moje biljke bolje napreduju iz dana u dan i neizmerno sam zahvalna ovoj zajednici. Vrlo je zanimljivo biti njen član, vrlo je zanimljivo učiti to sve. Mi smo kao jedna gerila i tako smo mi kao biljke u našim baštama. Nema monokultura kod nas su biljke pomešane, jedna drugu štite i tako smo i mi kao grupa upravo u takvom odnosu. Hvala zajednici. Koprivu koristim i u mojoj biobašti. Upravo jedno od prvih tekućih đubriva koje sam napravila je od koprive. Ono je bogato azotom i upravo je azot najpotrebniji u toj prvoj fazi svim biljkama i to je prva dohrana koju mi koristimo u biouzgoju. A kasnije na svake 2 nedelje dohranjujemo kupusarice i lisnate biljke zato što kopriva postiče jača rast i jednostavno bujanje svih biljke. Takođe koprivu koristim i za malčiranje iz razloga što biljke kad izvuku azot iz zemlje, na taj način malčiranjem koprive mi vraćamo taj azot u zemlju i na taj način je ne osiromašujemo i ona ostaje bogata i za sledeću sezonu. Sada ovaj bagrem po prvi put koristim u biobaštovanstvu kao prihranu. Znači sadim paradajz tako što me je Biljana naučila da izmešam malo sa zemljicom ovaj bagrem i tu posadim moj paradajz. Ova lijepa biljka u biouzgoju koristi se kao zaštitnica protiv krumpirove zlatice, ali i kao borba protiv voluharica. Kako? Napravit ćemo jedno đubrivo tekuće kao od mnogih drugih biljaka i protiv voluharica uljevat ćemo to u rupe, a protiv krumpirove zlatice zalit ćemo malo krumpir ili ćemo grančice bazge zapiknuti u redove krumpira. Mišjakinja u biobaštovanstvu prvenstveno osim kao indikator tla nam služi, u mom slučaju pogotovo, da nahrani biobaštovana prije nego što dođu plodovi naših bašti. Dobar dan, ja sam Ljiljana Ilić, živim u Zemunu, imam 66 godina i
Hoću da vam kažem da je meni rad u ovoj grupi, ove naše online baštinske zajednice, doneo puno darova, radosti, znanja i podrške koja je u ovom radu veoma dragocena. Biljana toliko nesebično deli svoje znanja sa nama i iako sam 20 godina već obrađivala svoju baštu na biološkim principima, uz nju i uz ovu grupu sam saznala puno više o negovanju tla, o sinergiji sa biljkama, o tome kako možemo hraniti naše tlo, o tome kako kroz modele za brzi uzgoj možemo proizvesti sa manje površine puno više hrane. Prezahvalna sam zato što sam posadila nekoliko modela i u nekom trenutku sam imala osjećaj pravog obilja, rukole, salate, luka i polako smo dodavali i druge kulture i sve sam pravila iz svog semena, tako da je to jedna predivna avantura. U ovom vremenu kada malo toga vezano globalno, na malo toga možemo da utičemo i zavisi od nas, divno je što u tom malom mikrosvetu naše bašte možemo da radimo na način da podržavamo tlo, da ne koristimo hemiju, da proširujemo svoje vidike, svoju svest u jedinstvu svega stvorenog. I čini mi se da to gradi nas kao ljude i kao ljudska bića. I to je neprocenljivo. Hvala svima. Ja konkretno dolazim na ovu livadu u rano proleće, berem mladu koprivu i pravim sirup na razblaživanje od koprive koji ima jako osvežavajući ukus, pogotovo ako se doda malo limuna. Takođe mešam koprivu sa domaćim pčelinjim medom, to je odlično za krvnu sliku. Omiljena hrana mi je razvučena pita sa domaćim zlatarskim sirom i koprivom. Sve u svemu, ja volim koprivu. U domaćinstvu bazga se koristi za čaj, suši se na suhom i prozračnom mjestu. Za sok beru se cvjetovi koji još nisu skroz otvoreni, namaču se u vodi, doda se šećera, limuna i spremi se u boce. Može se i pohati i izvrsna je kao prilog. Bobice bazge koriste se za izradu pekmeza, najčešće u kombinaciji s nekim drugim voćem. A priča koju ću vam ispričati ukratko glasi ovako. Čisteći okolinu rijeke Une, ova je bazga bila porezana skroz do zemlje. Ali ona se nije dala i nakon 2 godine obdarila nas je ovim lijepim cvjetovima. Ove godine je bilo poprilično hladno i moji plodovi bašće su skoro tek počeli da pristižu. Tako da sam ja uveliko od marta, pa evo već sad do juna, jela mišjakinju kao salatu. Osim toga što je veoma aromatičnog i bogatog ukusa, koji mene podsjeća na kukuruz, ona ima duplo više kalcijuma i 3 put više kalijuma i magnezijuma od obične zelene salate i do 7 puta više gvožđa od zelene salate. Kao takva, zapravo možemo reći da je zelena salata jedna siromašna zamjena moćnoj mišjakinji. Bagrem sam počeo više da posmatram od kada sam počeo da gajim pčele. On počinje da cveta početkom maja pa sve do juna. Koristim bagremovo drvo za izradu podnjača za košnice, otpad koristim za ogrev, ravna stabla koristim za stubove u bašti u kojoj oni ožile i ožive.
Cvetovi bagrema se mogu osušiti i čuvati za spravljanje čaja, a takođe se od cvetova može praviti sok, kao što je to slučaj sa zovom, nanom, koprivom itd. Bagrem svojim jakim korenom drži zemlju stabilnom i ujedno je oplemenjuje azotom. Iza moje kuće imam jedan lep bagrem u društvu hrasta, a oko njega raste stara sorta loze. Zahvaljujući tragu biljke i posebno Biljani Banović, mi okupljeni u ovoj školi prve online međunarodne baštovanske zajednice učimo kroz praksu i predavanja da prepoznamo biljne resurse i ogromne blagodeti i time pomeramo svoj ugao gledanja na život. Menjajući sebe, činimo naše okruženje lepšim za opšte dobro svekolikog života. Neizmerno hvala tragu biljke.